গুন্ডাগিরি চলবে না, চলবে না, চলবে না, ৪৫ কোটি লোকের বিজেপির পাইপারি গুন্ডাগিরি চলবে না, চলবে না। কুমারগুড়া long live, Long live, long live, তীব্রমাথা long live, long live, long live, সবাই মিলে আওয়াজ করো কুমারগুড়া long live, long live, long live. সবাই মিলে আওয়াজ করো তীব্রমাথা long live, long live. जोंनि गबागारानो लकेरिगै त्रिपुरा रायजोआव जों राजनीति खायनाय जों फियगनाय त्रिपुरा सानो फियगनाय आबोथोर তিনি সময় থামজাক কাজে ভোটনি রাজনীতি যদি খাইনি থাঙ্গাই একটা তিনি কংগ্রেস হিসাবে রাউতো 20 বছর এক নাগারের এমএলএ খাইকা এমএলএ গিরি খাইকা কংগ্রেস এমএলএ অংখ দুইবার গত 5 বছর কয়বার পাল্টি চাকা গত 5 বছরে এই এলাকা 48 করোড় সরানি যে এলাকানি বিধায়ক জনপ্রতিনিধি কয়বার পাল্টি চাকা আপনি সাকাং সুদীপ বাবু হিসাব রই রেথুক এরপরে সে স্বচ্ছ রাজনৈতিক এরপরে স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ভাবে ত্রিপ্রাসনা হামজাগো জাতি উপজাতি হামজাগো হনে কক সাতুক কাজেই তিনি বারাকক সালিয়া আবনো কক যে ত্রিপ্রাসানি যে চবা আন্দোলনে যারা কেবেংনাই রক আবো ত্রিপ্রাসানি শত্রু এবং ত্রিপুরা হাগো বড় রাজনীতির একটা চরম পর্যায়ে শত্রু হিসেবে বিবেচিত হয় আসুন হামবাই बेलायखेनो खादुमानि कप बिनि अजागाव जों नुखा थानाय सालो मियानि सालो 48 करोड़ विधानसभा केन्द्र थायो सिबिथाय बर्मन जे कायसा कक साका आबो बेलायखेनो खादुनानि कप जोंनि त्रिपुरासारावनो सागनायनि आंमानि कप जोंनि बुबाग्रानो सागनायनि आंमानि कप जे जागाव जोंबाय जोंनो सकागनानि जोंबाय जोंनो माजरा बेरनानि बागै बहा बाहायके कक सामानि आ ककनो जों बेलाय सेलेमु याफारो तांगै हिंगांकाय ब जे अजागाव मेबर कुमार जमातिया एनसी देबबर्मा संहाय बररक केबिनेट मिनिस्टार मानि यागलो त्रिपुरासारावनो तामो हामारि खलायके आ क्वेश्चन सोंमानि आ जागाव जों पाब्लिक रग बनो सोंनानि नायो जे सुदीपराय बर्मन बहायनो पाल्टी चावै केबिनेट मिनिस्टार ओंखा ब त्रिपुरासारन बगै तामो खलायके त्रिपुरासारकनो ब आसकेनो हामजागो उंगांकाय जिरानिया माधबबारियाव जेफोर गुल्ली चावै दंफोर चिन बररक ब आफुर बि त्रिपुरासारनि गानाव बादे बाजा फायका आ ककसे जों बनो क्राकके सोंनानि नायो आर अबाहाय ताताल कक सावै ब चिनि त्रिपुरासारकनो थपायनानि दा थांथों चिनि त्रिपुरा दफारकनो अबाहायके ब लासि मुरिनानि दा थांथों बिनाबो बेलायखेनो चाया बिनाबोनो बेलायखेनो सेलेंगो जों बिनाबोनो जों एकदम बिनि ककनो अपोज खलायो ताय आबोनि मारि 2023 विधानसभा इलेक्शन सारा त्रिपुरा गनांगैनो नुकजाकनाय बंनि बाक्स खालिदा ओं ना पुरादा ओं बरक आफुरनो सावि मान थांनाय आबो जतननो बेलाय बेलाय हामबाय आमबागै चिनि त्रिपुरा दफारक अ ककनो वानसुकनानै